dear brothers and sisters in Christ Jesus, I am happy to reach out to you through this video message as the Legion of Mary Pious Association in our Catholic Church celebrates the centenary year this year, and very specially in Karnataka, Sanathus. This celebration is planned and programmed so that there is a renewal in our own selves, especially with regard to the devotion to Mother Mary and also our commitment to God and His Church. Well, wherever Mother Mary appeared, in the recent years we see she always gave the message of Christ and the message of God to the people. She continues to show our maternal love to each one of us, that she is a mother who prays for us, intercedes for us, and accompanies us always. Today, there is a need that Christ, the light of the world, is taken into our hearts and lives. We have to illumine ourselves, radiate this light by word and life to others. This is what Mother Mary expects from us. As she said, do as my son says in that marriage feast at Cana to the servants. She says to us, do as my son Jesus tells. The gospel is in our hands, and we have to radiate this gospel as light to illumine others, to dispel darkness. Especially to the youth, when they are into their own pleasures and their own addictions and their own way of life. Somehow people are getting blindfolded. They don't know where they are marching to. They don't know their destiny. Sometimes it is very late when they get realized and they open their hearts and minds. Today Mother Mary gives a special call to the youth to remain faithful to God, close to Christ, and loyal to church. All those little pleasures and all those happy moments that we get when we go off the track is temporary. And very especially when it comes to addictions, whether it is drinking, whether it is your pornography, whether it is the social networking where you are busy with YouTube and WhatsApp and whatnot. Many times these things are not helping us to reach God and Christ. We have to have the presence of mind, my dear friends, so that we will always know God created everything for us so that we make use of it for the good of our own self and others. We are called to become instruments of goodness to others. Well, let the cross of Christ, through which He redeemed the whole mankind, which was a sign of shame, became a sign of honor, glory, which was a sign of punishment, has become a sign of redemption today. Let us especially venerate this holy cross and say, Lord Jesus, you loved me so much that you stretched your hands on the cross and said, this much I love you. Help us to accept you, to always be reminded of your great love and respond that we be faithful to you and your words. My dear friends, let this celebration of the centenary
of the Legion of Mary. Help us to get renewed ourselves, our commitment. Also bless us so that we become real soldiers of Christ, children of Mother Mary, taking the gospel in and through ourselves to everywhere, everyone. May God bless us. May Mother Mary intercede us and help us to remain faithful children of God, devotees of Mother Mary, loyal members of the Catholic Church. God bless us. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯರಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇವರ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥ 60ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೈವವಾಕ್ಯಗಳು 1-2ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದು ಆಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿನಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ ಜೆರೂಸಲೇಮೇ, ಏಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ತೇಜಸ್ಸು. ಈಗ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುತ್ತಿದೆ ಕತ್ತಲು, ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ಕಗ್ಗತ್ತಲು. ನಿನ್ನ ಮೇಲಾದರೂ ಉದಯಿಸುವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುವುದು ಆತನ ತೇಜಸ್ಸು. ಏಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ತೇಜಸ್ಸು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಇಂದು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಲೋಕವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಂಥ ಲೋಕವಾಗಿದೆ. ಕತ್ತಲೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದಂಥ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪರಾತ್ಪರ ದೇವರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರರಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮಗೆ ನೀಡುವಂಥ ನಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿ, ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಮಹಿಮೆಯ ಜ್ಯೋತಿಯು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದಂಥ ಕತ್ತಲೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿದಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲದ ಹೊಡೆತ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತೊಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮಗೆ ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಭರವಸೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಮನವೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ನೀ ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ, ಪ್ರಭುವಿನ ಮಹಿಮೆ, ಪ್ರಭುವಿನ ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಿಮೆ, ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ತೇಜಸ್ಸು, ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂಥ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆ ಬೆಳಕಿನ ಅಂಶವು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ತೇಜಸ್ಸು ತುಂಬಿದ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂಥ ದೇವರ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾದ ಈ ಮುಖಗಳು ಪಾಪದ ಕಳಂಕದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ನಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಪಾಪಮಯ ಜೀವನ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಜೀವನ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು, ದುಷ್ಟತನಗಳು, ಅಂಧಕಾರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಮದ ಮೋಹಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತಾಳ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಆಸೆ ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹ ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ತರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಈ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡಿ. ಈ ಪಾಪಮಯ ಜೀವನ ಬೇಡವಲ್ಲ, ನಾನು ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಜೀವನ ನೀಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಳಲಿ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಬೆಂಡಾಗಿರುವ ಸರ್ವ ಜನರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ, ನಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಿಯರೇ,
ಈ ನಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಧರೆಗೆ ನಾವು ಉಪ್ಪಾಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂಥ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ All glory to God. I am going to talk about the topic, the legionary service. The special function of the legion is to guide, to console, and to enlighten others. Saint Clement, who was converted by Saint Peter and who was a fellow worker of Saint Paul, proposes the Roman army as a role model to be followed, to be imitated by the Holy Church. The legion takes its name from the Roman legion and follows the virtues of loyalty, courage, discipline, and endurance. Every legionary has a call to be on constant duty for souls, a call to be with the weary during their weak moments, and a call to vigilantly wait to touch the hardened souls. The legion does not require of its members wealth or influence, but an unwavering faith. Not famous deeds, but only relaxed efforts. Not giant strength, but only steady discipline. So, dear brothers and sisters, let us commit ourselves to a lifelong perseverance in the work of the apostolate. Ave Maria. Today, I'm going to talk about the scheme of the Legion. The first and foremost in the scheme of the Legion is personal holiness, the object and the means. We are all a work in progress, but our ultimate goal is personal holiness. And we cannot give what we do not have. So as legionaries, we cannot give Jesus until we have Jesus in our own hearts and minds. As Jesus said, I am the vine and you are the branches, and without me you cannot bear much fruit, because you can do nothing without me. So personal holiness, the prerequisite is a deepening of a relationship with God, and this is only possible through the power and work of the Holy Spirit. The Legion of Mary gives so much importance to the Holy Spirit. Our legionary promise is addressed to the Holy Spirit. And our very first prayer, legionary prayer, is to the Holy Spirit. And we also see that Frank Duff, our founder, had a very interesting and fascinating view on the Rosary as the prime devotion to the Holy Spirit, which is something we have never looked at the Rosary in that way. But he says that Mother Mary is the spouse of the Holy Spirit. So when we say the Rosary, the Holy Spirit overshadows us, because Mother Mary and the Holy Spirit can never be separated. And how did Jesus come to us? Through the union of Mother Mary and the Holy Spirit. In the same way, we need to be in close union with Mother Mary and the Holy Spirit in order to give Jesus to others. Another observation is that in our Catholic Church, broadly, we have two types of prayers: the traditional prayers and the charismatic prayers. So we see that when I first joined the Legion of Mary, I was so pleasantly surprised to see how much importance is given to the Holy Spirit in all our prayers and our promise. And I realized that there's so much power and truth in our traditional prayers, and our charismatic prayers are a more manifest expression of this truth and power. So the traditional and the charismatic prayers are not mutually exclusive, but rather beautiful, inseparable expressions of the yearning for God. The second aspect of the scheme of the Legion, as we see in the handbook, is an intensely ordered system. We as legionaries are like the army in civil clothes. And the Legion of Mary strikes that perfect balance between order, discipline, as well as the just right amount of liberty and flexibility and variety to enable the lay people to be a part of the Legion of Mary. The third point we see is the perfection of membership. As Mother Teresa said,
we are called to be faithful, not successful. So the effort is what is valued and not the result. We need to do our best and leave the rest to God. This is so refreshingly different from the worldview where we are asked to reach our target or our goal by hook or by crook. But that is not the way in the spiritual world. It is faithfulness which matters more than success. The fourth point is the primary obligation. Just as any corporate team which needs to have scrum calls and regular status calls for the success of the project, so we as legionaries too are a team, and we need to meet in order to focus and succeed in the projects. The weekly meeting of the Presidium is the fifth point, and this is rightly emphasized in our handbook as being the soul of the body, the first and most sacred duty of every legionary, and also the heart of the Legion of Mary. It is also written that someone as promised comes and sits in our midst. Who is this? It's none other than Mother Mary. If you see the corporate world, we usually have a meeting within the team members, and then we have the next level where managers have a meeting probably, and then the directors, and finally it's only the directors who get to meet the CEO and have a meeting. It is very rarely that we have an all hands meeting. But in our case, even the smallest meeting, Mother Mary, our Queen and our CEO, is present. In each and every small meeting, she is present. And that is such a great joy for us. And we are so fortunate to be solicited as soldiers of the Legion of Mother Mary. Praise the Lord. Ave Maria. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ದಿವ್ಯಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರಿಕೆ ಮಾತೆಯ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆರೋಗ್ಯ ಮೇರಿ. ನನಗೆ ITP ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ITP ಇಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟು. ಅದು ನನಗೆ ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 2020 ನಾನು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ನನಗೆ 23,000 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದರು, ಈಕೆಯನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ಹಾಕುವಂತೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ, ಅವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಚೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಇವರೇನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿನೂ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನಾಯಿತು ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು. ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿನ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನು ಮಾತೇ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತೇ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಇಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟು ನನಗೆ 1,60,000 ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಮಾತ್ರೆನಲ್ಲಿದ್ದವಳು. ನಾನು ಆ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲದೇ நன்னனை குணப்படுத்தினர். மரிய வாழ்க. நாங்கள் மரியான் சேனையால் நான் பெற்ற சில அற்புதங்களை பற்றி உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். குறிப்பாக எனக்கு தினமும் அன்னை மரியாளுடைய ஜெபமாலையை எல்லா தேவரசிகளும் ஜெபிக்கின்ற முறை உண்டு. அதனால் பல நன்மைகளை பெற்றுள்ளேன். குறிப்பாக 1-2 சொல்லுகிறேன். நான் இங்கே வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து சொல்லணும், இதே பெரிய எனக்கு புதுமை. குறிப்பாக என்னுடைய வாழ்நாளில் நான் ஜெபமாலை ஜெபித்ததால் இன்று ஒரு நல்ல ஒரு மரியாயன் சேனையராக நான் விளங்குகிறேன். அதனால் எங்களுடைய பங்கில் நான் மரியாயன் சேனையில் நல்ல ஒரு பணிகளை ஆற்ற எனக்கு மாதா என்னை வழி நடத்துகிறார். குறிப்பாக என்னுடைய சேனையிலும் சரி, குடும்பங்க மனக்கசப்பு இருக்கிறவர்களுக்கும், திருமண சாதனங்கள் பெறுவதற்கும், மற்ற இடங்களில் நான் ஜெபிக்க எனக்கு அந்த ஜெபமாலை உதவி செய்கிறது. மற்றும் மேல் சபைகளிலும் மற்றும் பல இடங்களிலும் நான் ஜெபமாலை ஜெபிப்பதனால் எனக்கு அநேகரும் நன்மைகள் உண்டு. தீராத
வியாதினாலும் மன கஷ்டத்தினாலும் குடும்ப கஷ்டத்தினாலும் திருமண தடைகளினாலும் இருப்பவர்களுக்கு இந்த ஜெபமாலை எனக்கு அதிகமாக உதவி செய்து இருக்கிறது. இதை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன். உணர்ந்தவர்களும் நன்மை பெற்றவர்களும் அதை என்னோட சாட்சியாக கூறியிருக்கிறார்கள். மரியாயின் சேனையில் எனக்கு என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் ஜெபிப்பதனால் ஏற்பட்டது அநேகம். அதை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன். ஆகையால் நீங்களும் சேனையில் சேர்ந்து இது என்னைப் போல் பயன்பெற உங்களை நான் அழைக்கின்றேன். அன்னை மரியானுடைய பிள்ளையாக நான் வாழ்கிறேன். நன்றி. மரியே வாழ்க. மரியே வாழ்க. நான் மதர் ஆஃப் பர்பச்சுவல் சர்ச் ஆகாஷ் நகர்லேருந்து வரேங்க. நான் ஒரு இந்து குடும்பத்தை சார்ந்த பெண். என்னோடய பெற்றோர்கள் மிகவும் அவங்களுக்கு மாதானா ரொம்ப பிடிக்கும், சகாய மாதானா. அவங்களுடைய ஜெபத்தினாலும் மற்றும் எல்லா நண்பர்களின் ஜெபத்தினாலும் நான் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறேன். இந்துவாக இருந்தபோது கூட நான் திருப்பலி அப்புறம் தியானத்தில் கலந்துருக்கிறேன். திருப்பலி நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப ஆவலவாக இருக்கும் ஆண்டவரை பெற்றுக்கொள்ளணும்னு. அப்போவே நான் ஸ்பிரிச்சுவல் கம்யூனியன் வாங்குவேன். நான் இது யாரோடைய வற்புறுத்தலாலும் இல்லை, இது என்னுடைய சொந்த ஒரு ஆசை, எனக்கு ஆண்டவரை பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் என்னுடைய குடும்பமும் ஆண்டவருக்குள்ளே ரட்சிக்கப்படணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது. அப்போ தினமும் நான் திருப்பலியில் அப்போஸ்தலர் பணி எழுதிய 16ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் இறை வசனம் படி நான் ஜெபிப்பேன். அதாவது ஆண்டவரை நீங்கள் உண்மையாக நேசித்து அவரை வேண்டும்பொழுது நீயும் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்ற வசனம் இருக்கும். அந்த வசனத்து மூலமாக என் முழு குடும்பமும் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் வந்தோம். மரியான் சேனையில் இப்போ பணிபுரிகிறேன். அது மூலியமாக அன்னை மூலியமாக நிறைய ஊழியங்கள் நாங்கள் சேர்ந்துருக்கிறோம். அந்த லீஜன் ஆஃப் மேரி மூலியமாக சகோதரர்கள் எனக்கு நிறைய ஜபிக்க கற்று தந்தாங்க. இல்லம் சந்திப்பு, மருத்துவமனை சந்திப்பு, சிறையில் இருக்கின்ற சகோதரிகளை சந்திக்கிறதுக்கு மாதா எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை தந்தாங்க. அதை தொடர்ந்து என்னோட சொந்த வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதம் மாதா எனக்கு செய்திருக்கிறாங்கனாக்கா, எனக்கு ஒரு பல வருடத்துக்கு முன்பு இந்த கை செயல்படாத ஆயிடுச்சு, வலது கை. காலையில் எழுந்து பார்க்கும்போது இந்த பகுதி கை விழுந்துருந்தது. என்னுடைய பழக்கம் மாதாவுடைய சுரூபம் இல்லாமல் நான் படுக்கவே மாட்டேங்க. எப்போவுமே வேளாங்கண்ணி மாதாவுடைய சுரூபம் என்னுடைய தலகாணி அடையில் இருக்கும். அப்போ அந்த நேரம் நான் என்ன செய்வதுன்னு தெரியாமல் அந்த மாதாவுடைய சுரூபத்தை தொட்டு என்னுடைய கரங்களை நான் தூங்கும் பொழுது உடனே என் கை செயல்பட்டது. இது நான் உடனுக்குடனே மாதா இந்த அற்புதத்தை என் வாழ்க்கையில் சேர்ந்துருக்கிறாங்கோ. நான் வாழ்நாள் முழுக்க அன்னைக்கு ஊழியம் செய்வேன், ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவேன்.